ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. субҳи шумо бахайр бошад. ҳозир аз бозори Корвон як хоҳарак илтимос карда буд ки мисол навараждёни ягон чи нишон чиед. ма дукони рақами 47 да рақами 48 дукони рақами 48 омадагӣ ҳастам. иҷа бисёр навор кардагӣ будам. дар видеои пештарамон ҳаста дукон. бисёр либосҳои кӯдаконаи хушрӯ доранд. бори ҳам туркӣ доранд, ҳам бори гуанҷо. иҷада анамхе конверсико ҳастай бисёр ҳам фасон 170-150 сомонӣ метием гуфтан. анаи намудош 130 сомона бо арзон мешад туриёи сафед. баъд бо доранд дӯстони азиз 100 сомона. ина марҳамат агар 100 сомонаҳошам дар кор бошад шумо метавонед биёед анами бозори Корвон даромадгоҳи рақами 11 тарафи Тилобозор магазини рақами 48. иҷада анамин вайо омадиян бани халатҳои детски беҳад хушрӯ. бинед чи вай дора домашник дора халат бо чи дора двойка чанд сми 110 сомонӣ. бинед чи хушрӯ двойко барои духтарако ҳастай барои бачаҳо ҳастай. ина коричневишу розвиш то ҳамин намедонам 6 солара мумкин ки размер боша. аз дигар чизошонам абзор кардам аш мода нишон метим нархоша. чӣ хеле медонед ино ҳамаш 20 сомониян. анами поён будагиё видеои пештарада ма иноро нишон дода будам. бо ҳозир як маротибаи дига бинед 5 та доран чиз ина 5 та комплект ҳастай 20 сомонӣ нархш ҳам барои бачаҳо ҳам барои духтарако. иҷада бо инчунин намхе ваё омадай двойкуҳо. ино чанд соман 6 сомонӣ. нигоҳ кунед чӣ двойкаи хушрувак. и бори куҷоя турецкӣ. ина двойка инҷадам этикеткаштам навистагиай туркӣ 6 сомон барои духтарако. баъд ана ино чанд соман ана ино 6 сомон буда 50 сомон метиан то анами 6 моҳа 1 солара размер ҳастай. брижачакша худаш двойка буд и ана баъд ана ин чандай 130 сомон тройка дӯстони азиз барои духтарако то 1 сола 2 солараи размер 150-130 метиан. шумо биёед гӯед ки мисол дар видеои мо тамошо кардед ами нархҳо будан арзон карда ба шумо пешниҳод мекунанд. иҷада бо ин новинкара хостам нишонтим хушруча тройкая чанд плаи 140 сомонӣ. бинед чӣ бурукако и то размер чанда доред чмо то 3 солара ҳастай. ина чанд ранг тройка футболкашам худшам без рукавкашам бисёр ҳам хушрӯ бори туркияям. ина бинед иёшам ҳамин нарх. ина бинед 140 сомон арзон хушрӯ. инчунин ҳамхе брижачаҳои духтаронаву бачагона омадагиай чанд сми 25 сомонӣ. ё бори киҷоян бори гуанҷу. ана ин этикетка ай болошай нигоҳ кунед человек паук бачаку нағз мебинанд. ана ба духтарӣ 25 сомон брижаи холиай дӯстони азиз. иношама 25 человек паук двойкаашам ҳастай. двойкаш чанд сомон двойкаш 55 сомон будай. иҷада инчунин ҳар хела кӯдакона ҳастай туркиёи тоза. ана ин новинкуҳо ино 100 сомонӣ дӯстони азиз. якум сорт тоза якум сорти туркияй беҳад бисёрай. бинед ҳам духтариш ҳам бачагиш. анайхе турецки ҳастай 35 сомон. и скидка шидай яго чи шидай аксия шидай 35 сомонӣ. хулоса бинед чиқа бисёрай ҳамаи ҳами боро барои кӯдакоинам. ино ҳамаш навараждиёниян дӯстони азиз. аз 20 сомона сар карда қиматашам ё чанд сомиян то 100 сомонара ҳастай. туркиёро метавонед то 100 сомона харидорӣ кунед.
بینید چه بسیاری از یک تا به یک تا هم خیلی از نزدیک من نشان میتیم شما بینید این پالزونکی ها چند سمه؟ 70 سوم این اریگینالوشه توزه هاشه انا این خشروک این چند سمه؟ 70 سوم ترویکای توزه ترکی به حد خشرو این بینیده برای کودکای نوزاد انا بعد هست از انا اینو ایاش چی؟ اینه 5 تا دوره 70 سومونی ترویکا بده турецкий палзунки дора ҳамхе куфтичка дора ва брижача 70 сомон ҳози ана ино чандан ана ино шуак 70 сомон 65 сомон да метиан сони азиз то размери то 2 сола то 4 солара доре то 4 солара будай ана ино ай двойко чи 70-80 تا 100 сомона ҳамаш турки иам то 4 солар размер дорад чхел киртача доред бо и палзунки бине чхе хишрак ине чанд сми 50 сомон и якм сортош дӯстони азиз чӣ тавре ки аҳамият дода истода бошед аз арзон сар карда то қиматаш ҳаста вобаста ба сифаташ нархошон мисол ҳар хела мешава به چند سمه؟ دونش 20 سومونه بروکچش با الوهیده قطعی بروکنه 20 سومون دونش بتای با بروکش جدوگونه یای بامبولا ای توزه ترکی صفتی بهترین ایجاده چند رنگ داره تو رزمیر چند سالاره داره؟ تو 2.5 ساله میشه تو 2.5 سالاره رزمیر هسته بعد انمی لسینو را خواستم شما دانشون تیم یا چند یان؟ هیچ نمیشنم 30 سومون لسینوی توزه ترکی برای پامپرس پوشوندن انا از بودیگرش نشون میتم انا همی هزی نشون دادم ازور چاشونم هسته کوفتچکورا ازورش چند بامبولارا 20 سومون 40 سومون ازور چاشم 20 سومون بوده انا تورецкий ласиначо برای دخترو هیچی نمیشون یک بار بختون اومده از نزدیک بینید انا ای بچگیشم هست فاسوناکو همش ترکی جدوگونه یا چندی؟ دونش 50 سومونه کشتش هم هسته هرش 100 سومون میگفتن انا بینید یک جویا میکنی 100 سومون میافته بسیار خوش رو ترکی های توزه برند ویو انا بعد ایجاده هازی یک چند کفتچکا کوی خوش رو مدگه برای دخترکو نشون میتیم اینو چندن؟ 35 سومون یا باریک جویا؟ اینا بینید 35 سومونی نمخه کفتچکا بوده اینا دخترکو ده تا 3 ساله 4 ساله را رزمیر استه ازی نشان میتیم نمینا همش 35 سومونی با استینکاشون نمخه پرپرک اومدگی ازی ای بیرون در بیرون نشان میتیم انمی؟ انا سفیدک 35 سومونه ایو چی؟ همینو همش 35 سومه بچگونیوشه؟ نه 35 سومونی با ارزون میشه کفتچکایی دختری دیده دوستانی عزیز چقدر خوش رو چه انا این منکو چندی؟ خوش رو ای 80 سومون شبکچه دوره و بودیکای خودش برای کودکا عجیب بود انا ای دختری کشتچه چی؟ 100 سومونی ترکی توزه ایش چی؟ ترویکا 80 سومون ترکی بودی بریجا و شبکچه فاسون خلاصه دوستانی عزیز همه چی پیدا کردم میتوانید با یک مرتبه اومده از نزدیک بینید این دویکو چندی؟ همش اینا 60 سومون بوده ندیده بریجاشکتی اینا باری ازبکستان ای به فکرم ایناش ترکی نیست نمینا 60 سومونی بخواه نزدیک یک مرتبه اومده خطان خوش رو ترک تماشا کنید بارو را و مقایسه کرده میتوانید خریداری نمویید نبینید
همه چی هست در مغازین. رقم 48. باقی دوستان عزیز سربلند و خانه آباد باشید. خیر تا ویدیوهای آینده.